আকবার जय हिंद दोस्तों। सर सारे बालपणे रचना लिखी थी क्या नहीं है खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। চাইটা দেখো ঠিক ঠিক মোর জীবনের লক্ষ্য দেখুন বানবানি থাকবে পারলে सर आहाय ने मैं केंगे लिखी তো কেঙ্গে লিখলে জানা কেঙ্গে লিখলে মোর জীবনের লক্ষ্য হল বা বানবানি ডুবি মরা की बोल रहा তাছাড়া বিজ্ঞানের খবর না লাগবে পারলি হয় सर निकाला लिखी এই কথা বিজ্ঞানের অবদানের ফলত ডুবৈত বানপানী হয় মানুহ মৰি আছে तो केंगा लिखा অংগে আছে गाली रख दो এনে नहीं। এই যে একটা কথা জানা এই যে মই যে পরীক্ষা দিয়েছিল তেমন আগফালে ছিল গৌ গোৱাটা খাপা আছিল তেমন গৌ কলো তই গতি আৰু বেগত পাঠ্যক্ৰম পাইছে কি নাই साइकिल कर তেতিয়া কলো পাইছো তেতিয়া মই কলো দেখা चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। মই কলো তই সেইটাতে এটা আপা বলেছে তাক দেখা তারপর মই চাম তাই লিখিল তাৰপিছত যখন মই চাং কি লেখাটা রুটি এক কপি বেগ বউ কপি You serious?